أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ تم سب کو خوش و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، تم تمام کو دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے، اور جو بھی تمہاری مدد کرتے ہیں نہیں بھی کرتے ہیں، تمہارے تمام گھر والوں کو، تم کو، تمہارے اولادوں کو، تمام کو اللہ خوش رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جس انسان کو یقین ہو اللہ پر وہ کبھی ہار نہیں سکتا، جن کو امید صرف اللہ سے ہے وہ بھی ہار نہیں سکتا۔ ایمان کامل رکھنا فخر کی بات ہے، لیکن اس ایمان کو دنیا سے لے کر جانا فکر کی بات ہے۔ وہ لوگ اچھی اور بہترین زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، بے حساب اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ آج کا دن مبارک ہو۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے یہ وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، اور ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، جلن سے، بخت سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ کو صحت مند زندگی کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا کرے۔ آپ تمام کو ہمیشہ دکھ درد بیماری تکلیف آزمائش سے محفوظ رکھے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کر، تیرا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنا، ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ حیات دے اور کرینے والی موت نصیب فرما، آمین۔ چہرے خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن دل کا صاف اور پاکیزہ ہونا یہ خاص بات ہے۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، انصاف سے کام لو، یہ طریقہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ الحمدللہ، نماز وقت پر پڑھو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے کرو۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں آزماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہمیں اچھی توفیق دے اور ہمارے ساتھ تعاون کرو اور اپنائے گناہ اور ظلم میں نہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر گزاری کرو اور صبر و تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کوئی احسان اور نیکی اس نیت سے مت کرو کہ اسے زیادہ وصول کر سکو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو انشاءاللہ ہم راضی کریں گے، جس میں اللہ کی خوشنودی ہے وہی کریں گے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہمیں درگزر کر۔ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اپنے پروردگار کا ذکر کرو، تکلیف میں صبر کرو اور برائی سے بچو، ہمیں آخرت کا خوف نہیں۔ اللہ ہمیں اچھی توفیق دے، ہدایت دے اور ہمارا نام عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کرے، ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما اور ان کا دیدار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں حسد جلن اور بخس سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما، ہمیں بڑوں کی عزت اور بچوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق دے، اور اس تبلیغ کلاس کو جو بچے چلا رہے ہیں اللہ ان کو روحانی اور جسمانی طاقت عطا کر، اور اس سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے پائے دے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا ہی رہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی بچے اس محنت کے ساتھ چلاتے ہیں یا اللہ اس کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہم کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ کلاس کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے
ہمارے بچوں کو بھی اللہ یہی توفیق دے، یہ سلسلہ ایسا ہی بچوں کے بچوں کے بچوں کے ساتھ ایسا ہی چلتا رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ اور اس دینی کلاس میں بچوں خالی آ کر بیٹھ کر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو پہلے سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بچوں، ہم جو ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کی زندگی میں ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، اور اللہ نہ کرے ان کے مر جانے کے بعد بہت پچھتاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، میرے والد کو وہ نہیں کیا، میرے ماں کو وہ نہیں کیا۔ تو اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اس کے لیے بچوں کیا کرنا چاہیے، ہمارے زندگی میں ہمارے والدین کی قدر کرنا چاہیے، اور انہیں کبھی بڑی آواز سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور وہ جو بھی بولتے ہیں وہی کرو، ان کا ہر کہاں مانو، بس ایک چیز ہے ان کا کہاں نہیں ماننا چاہیے، اگر وہ شرک کرنے کو ہے تو ماننے کو انکار کر دینا چاہیے، باقی سب باتوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ ان کی فرمانبرداری کے ساتھ ان کے احکام پر چلنے چاہیے، وہ جو بھی کہیں گے چلنے چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا پسند کروں گی۔ کیا ہوا، ایک چھوٹا سا خاندان تھا، ماں باپ تھے نہ زیادہ پیسے والے نہ غریب، متوسط گھرانے کے تھے۔ ان کو ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا کیا ہوا، پہلے کالج میں پڑھتا تھا، تو ایک دن اپنے باپ کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ ابا جی، ہمارے کالج کے بچے ٹور پر جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں اور مجھے پیسہ بھی دے دیں۔ تو اس کے ابا نے پوچھا کتنا ہوگا بیٹا، تو بولا 10,000 روپیہ۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تھوڑے دن رک جاؤ، ابھی میرے پاس اتنی دینے کی میرے کو طاقت نہیں ہے۔ تو کیا ہو گیا بچوں، اس کو پتا نہیں کیا ہوا، ایک دم گرم ہو گیا، ایک دم گرم آواز سے ڈیری سے بہت بڑی آواز سے بات کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ کو تو بس کبھی بھی میرے خوشی میں خوش نہیں ہوتے، نہ آپ نے میری زندگی میں ہم لوگ کو کیا کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا تم نے، میں جانا چاہتا ہوں، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ذات نہیں دیتی، تم ایسے ہی ہو ایسے ہو، پتا نہیں بچوں غصے میں کیا کیا مارم کیا کیا کھیل دیا، اس سے خود پتا نہیں چلا۔ تو اللہ اس کے بعد کو بہت خراب لگا، اور کچھ نہیں کہا، صبر کر کے چپ ہو گیا۔ تو غصے میں کہتے کہتے گیا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے پیسوں کا انتظام کرنے کی فکر مت کرنا، یہ 10,000 روپے کا خرچہ میں خود کر لوں گا۔ ایسا کہہ کر بدتمیزی سے پیش آنے کے بعد وہ باہر روم میں اپنے چلا گیا۔ تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی گئی، اور جا کے اس کے ماں نے بولا کہ بیٹا تم نے کیا کہا تھا باپ سے کہ تم کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، میں خود میرا خرچہ کر لوں گا، حالانکہ میرے پاس 10,000 روپے ہے، میں تمہیں دینا چاہتی تو دے سکتی ہوں، لیکن میں نہیں دوں گی، کیونکہ اب مجھے عقل آ گئی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ تم کو یہ پیسہ دینے کے بجائے کیوں نہ میں خود جا کے میرے شوہر کے ساتھ تھوڑے دن کے لیے گھوم پھر کر رہا ہوں، اپنا دل بہلا کیا ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ میں اور تیرا ابا دونوں ہنی مون منانے چلے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کا بیٹا آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کو اس عمر میں ہنی مون جانے کے لیے شرم نہیں آتی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں شرم کی کیا بات ہے، اور لوگوں کا تو چھوڑو، لوگوں کا کام تو کہنے کا ہی، وہ تو کچھ بھی کہیں گے، تو ان کا تو چھوڑو، لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ دونوں ابھی جائیں گے۔ اور تم نے کیا کہا تھا کہ میرے باپ نے میرے امی نے ہم نے کچھ نہیں کیا، تو تم کو پتا ہے بچوں، جب نئے نئے ہماری شادی ہو کر آئی تو ہمارے بھی بہت سارے ارمان تھے کہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، ہنی مون منائیں گے، لیکن کیا ہو گیا کہ اتنے میں تمہاری پرورش ہو کر تمہاری پیدائش ہو گئی، تو ہم کو کیا ہوگا، تمہاری پرورش میں ہم لوگ اتنا مگن ہو گئے کہ ہماری خوشیوں کو بھی تمہارے پر نچھاور کر دیا۔ کبھی تم بیمار پڑتے تو تمہارے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھاگ دوڑ کرتے، اور کبھی سردی کا موسم آتا تو تمہارے لیے گرم کپڑے خریدنے، اور تم کو اسکول میں ڈالنے کے لیے کیا ہوا معلوم بچوں بیٹا کہ تیرے کو ڈونیشن دینا پڑا، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ نے بہت تکلیف سے پیسہ جمع کر کے تیرے کو اسکول میں ڈالا، پھر تیری اسکول کی پڑھائی ختم ہو گئی تو کالج چلا گیا۔ تو پہلے تو اسکول میں تھا تو تھی سائیکل کے لیے زبردستی کر کے سائیکل خرید لیا، جو ہماری طاقت نہیں تھی، پھر بھی ہم نے یہ خوشی کی خاطر تھی تو سائیکل بھی دلا دیا، اور جیسا ہی تو کالج میں داخل ہوا تو اسکوٹر کی فرمائش کر دی۔ تو پتا ہے بچوں تیرا باپ
लोन लेकर तेरे को स्कूटर भी दिला दिया है, जो आज तक लोन खत्म नहीं हुआ, और तेरे को कॉलेज की फीस की पढ़ाई तो तुमको मालूम है कितनी होती है, फिर भी हमने उसी घर बाप की कमाई में हम लोग घर भी चलाना, तेरा भी स्कूल का करना, तेरा स्कूटर का लोन भी भरना, इतना सब कर रहा है, तू कहता है हमने कुछ नहीं किया। तो बहुत ही सही बात है। अभी एक काम कर, तुझे कहा ना कि मैं 10,000 रुपये का भी इंतजाम करता हूँ, तो एक काम कर, तो आइंदा भी तेरे जो बचत तेरा कॉलेज का फीस है वो भी भर ले, और जो लोन है वो भी भर लेना, और सब कुछ अभी तेरे जिम्मे है, तू कर लेना। ये कहकर माँ चुप हो गई। तो बेटे को बहुत निदामत आ गई, बहुत शर्म आ गई, और वो सोचने लगा कि मैं क्या समझ कर मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई, इतनी बदतमीजी से पेश आया, हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही गुस्से में कह दिया। तो उसको क्या हुआ, निजामत के मारे शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो बहुत पछताया और कहने लगा कि माँ मुझे माफ कर दो, पता नहीं मेरे को क्या गुस्सा आया था कि मैं गुस्से में सब कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। तो बच्चों, माँ ने कहा कि बेटा तू मुझसे नहीं माफी मांगना, जाकर अपने बाप से माफी मांग, जो जिससे तूने बहुत बदतमीजी से बात की थी। तो वो बाप के पास गया और जाके उसके पैरों से लिपट गया और कहने लगा कि अब्बा जी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बदतमीजी से आपके साथ पेश आया, मुझे कुछ पता नहीं चला, जवानी के जोश में मैं पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब भी मुझे मालूम पड़ा कि आपने हमको कितनी तकलीफ से हमको पढ़ाया, लोन लिया, इतना सब किया, और मैंने एक ही लफ्ज में आपसे कह दिया कि आपने हमारे लिए क्या किया। अब्बा मुझे माफ कर दो, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मेरा अल्लाह और रसूल भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये सुनकर वो बहुत रोने लगा। तो बाप ने उसके सर पर हाथ फेर के बोला कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुझे बस अक्ल आ गई, यही बस है, अल्लाह तुझे खुश रखे, दीन दुनिया की खुशियां नसीब करे, और तेरे को माँ बाप की ताबेदारी करने की, और जो माँ बाप का प्यार तेरे दिल में आ गया, बस यही हमारे लिए काफी है। ये सुनकर, ये कहकर बाप ने बेटे को लिपटा लिया और माँ भी आ गई। तो जब बाप समझ गया कि ये सब माँ ने कहा होगा, तो बच्चों इससे क्या मालूम होता है कि हमारे वालिदैन का हम पर कितना बड़ा फर्ज होता है, जो हम भूल गए थे। हम लोग भूले नहीं, मालूम होता है मुझे वो कि बच्चे हमारे सब कुछ बराबर करते होंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा किस्सा बयान करे, तो अल्लाह हम तमाम को अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे, और हमारे वालिदैन की खिदमत करने की, उनकी जिंदगी में ही उनकी कदर करने की अल्लाह हमें तमाम को तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, और जो भी यहाँ बैठे बच्चे पहले जो भी पढ़ाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और दूसरों को बताएंगे। सुनने समझने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना जब भी आते हैं अल्लाह ताला इतनी प्यारी प्यारी नसीहतें, बातें, इतना सब कुछ नॉलेज, इल्म से नवाजता है बहनों, है ना। ये अल्लाह का बहुत 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 बड़ा फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, यहाँ पे जो विरासत के बारे में जो बातें हो रही है ना, तो बहनों याद रखना ये जो इल्म है ये इल्मुल फराइज है बहनों। ये क्या है? इल्मुल फराइज। ओके। और ये इल्म जो है ना बहनों, इसका सीखना भी क्या है? फर्ज है बहनों। ओके। इसका सीखना भी क्या है? फर्ज है। अब यहाँ पे ये जो फिरासत की बातें हैं, ओके, वसीयत की बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इतना नॉलेज ही नहीं होता, इंटरेस्ट भी कम होता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बहुत पीछे हो जाते हैं। मगर कुरान जो है ना, देखो अभी चौथे पारे पे ही है, पर अल्लाह ताला हमको ये सब बातें सिखा रहा है ना। हमारा ये चौथा सूरा है। और अल्लाह ताला हमको सब बातें सिखा रहा है, वो भी शुरू शुरू की आयतों में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे, फिक्रे करेंगे कि हम जहां तक हो सके इसको जाने, सीखे, समझे। हाँ, इंशाल्लाह सीखने के बाद ये नॉलेज बहुत अच्छी बात है, मगर हम बड़े ना बन जाए। हाँ, कि अरे मेरे को सब पता है, मेरे को बताओ तुम्हारा, मैं सब करूंगी, मैं कैलकुलेट करूंगी, मैं बराबर से बताऊंगी। नहीं, ये सब किसका काम है? आलिम दीन का काम है। तो ये भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे इंशाल्लाह।
اب اسلام یہ باتوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ یہ سب نالج بھی جان کے رکھو۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کو بہت نالج تھا بہنوں، ہم لوگ بولتے ہیں ارے عورتوں کا کیا کام ہے اس میں، تو ہمارے لیے ایک مثال ہے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا، ماشاء اللہ ان کو اس کا بہت زیادہ نالج تھا، ماشاء اللہ۔ اوکے، اور ہم بھی فکر کریں گے کہ ہم یہ نالج بہت زیادہ گین کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ پلیز اس میں آسانی دے، یا اللہ کہ میں سمجھ سکوں، کیونکہ جب میں خود اس کا ہوم ورک کر رہی تھی نا تو میں تو اللہ سے ہی دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو سمجھنے کے لیے، میرے لیے بھی آسان ہو بتانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سیکھنے کو سکھانے کو آسان کرے، قبول کرے، ہے نا ہمارے حق میں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے ہماری غلطی کوتاہی کو بھی کیا کرے؟ معاف کرے، کیونکہ ہم بشر ہے بہنوں، اور یہ سب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمارے کوتاہی کو بھی یا اللہ تو کیا کر، یا اللہ معاف کر، درگزر کا معاملہ کر، آمین آمین آمین۔ اب دیکھو بہنوں، مال کی باتیں آ رہی ہیں یہاں پہ، اور آپ لوگ سب جانتے ہو کہ مال بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، ایک اہمیت ہے اس کی۔ کل بھی آیتیں پڑھ رہے تھے نا ہم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے تھے بہنوں کی؟ نہ سمجھ نادان کم عمر کے لوگوں کو مال مت دو، ان کو پہلے ایجوکیٹ کرو، ٹریننگ دو، منی مینجمنٹ سکھاؤ، اس کے بعد ہی مال دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بچے فضول خرچی کر رہے، ضائع کر رہے، نقصان کر رہے، ہے نا۔ تو کل ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ مال اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے نا، الحمدللہ۔ اور مال کو کبھی برا بھی نہیں بولنا چاہیے بہنوں، اوکے، نہ گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے، نہ عیش اور عشرت یعنی ایکسٹرا ویگنز بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کنجوسی کرنا چاہیے۔ مال میں کیا ہے بہنوں؟ معتدل، درمیانی روی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا پتا چل رہا ہے کہ مال ایک اہم چیز ہے، ہاں؟ اب مال کا کمانا یہ عبادت ہے بہنوں، میں عورتوں کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، عام بات بتا رہی ہوں کہ مال کا کمانا، حلال کمائی کمانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے بہنوں۔ ہمارے جو ہسبینڈ، ہمارے جو فادرز، ہمارے بھائی لوگ جو کماتے ہیں حلال روزی، ایسا نہ سوچے کہ ارے پورا دن یہ لوگ خالی دنیا دنیا کر رہے، نہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے الحمدللہ، ہے نا۔ مگر کیا رہنا چاہیے اس میں کہ شریعت کے حساب سے کر رہے، حلال حرام کا فرق، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانا، اور نماز کی پابندی، حقوق کی ادائیگی، ہے نا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں دینا، یعنی کمانے کے لیے کبھی اللہ نے روکا نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہے کہ عبادت ہے، مگر اس میں جو شریعت ہے اس پر ہم کو چلنا ہے، اوکے۔ اور بہنوں، مال کا جو مال کو اگر کوئی انسان مال کے لیے، اوکے، مال کو بچانے کے لیے اگر ایک انسان کو مار دیا جاتا ہے نا، یہ بھی آتا ہے بہنوں کہ اگر کوئی انسان اپنے مال کو، مال کی حفاظت میں اس کو قتل کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، تو ایسا انسان بھی کیا ہے بہنوں؟ شہید ہے، جو کیا کر رہا تھا؟ پراپرٹی کو حفاظت کرنے کے، مطلب دکان میں تھا، ایگزامپل دکان میں تھا، چور ڈکیتی آ گئے، اب وہ سٹرگل کر رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں اگر اس کو کچھ گولی لگ جاتی ہے، چاقو مار دیتے ہیں، تو ایسا انسان بھی کیا ہے؟ شہید ہے بہنوں، کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ مال کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور اللہ کو ہے نا بہنوں، محنتی لوگ بہت پسند ہے بہنوں، اچھا ایسا پسند نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو، سستی کامیں کرو، کماتے نہیں ہے نا، ایسا نہیں پسند ہے اللہ کو۔ اللہ کو لوگ جو بھیک مانگتے ہیں نا، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ کہ محنت کرو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، مانگنے والے ہاتھ سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو محنتی انسان ہوتا ہے نا بہنوں، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور عورت پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بہنوں، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ نے کبھی عورتوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ تم کو کمانا ہے، اوکے، مطلب یہ ایک اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ اگر سوچو بہنوں ہمارے اوپر یہ ہوتا کہ جاؤ جا کے کماؤ، ہاں، یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی اگر ہمارے اوپر ہوتی تو کتنا وہ ہوتا نا بہنوں، گھر بھی سنبھالو، ہاں، باہر کا بھی دیکھو۔ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہے بہنوں؟ گھر سنبھالنا،
बच्चों की परवरिश करना, तालीम करना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आदमी लोग बाहर का काम कर रहे हैं, घर की औरतें घर का काम कर रहे हैं। और अगर कोई औरत घर के काम के साथ साथ बाहर का काम करती है, हुदूद में करती है, शरीयत के हिसाब से करती है, और इजाजत से, शौहर की इजाजत, वालिदैन की इजाजत, हाँ पर्दे में जाती है, नमाज की पाबंदी, सब कुछ, हाँ वो सब कुछ देख समझ के अगर वो कमाती है तो जायज है। ओके, ये जायज है, मगर उसको जो है वो फर्ज नहीं है कमाना। तो ये भी हम क्या करें, याद रखें। तो ये औरतों को बहनों एक गिफ्ट मिला है अल्लाह की तरफ से कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ना। और यहाँ पे और एक बात का ख्याल रखे बहनों, अब ये माल का काम क्या है बहनों, एक तो हमारी जरूरत को पूरा करना, दूसरा उसको बचाना भी है बहनों, सेव भी करना है, क्योंकि साल में एक बार हमको जकात देना पड़ता है, करेक्ट, हमको जो है सदका खैरात करना पड़ता है, हाँ। और कभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कभी कभी कुछ हो गया, किसी को मेडिकल इश्यूज हो गया, कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ गई, तो अगर पैसे हाथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे तो हम फिर भीख मांगेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत ये सेविंग भी करना क्या है बहनों, इबादत है। समझ में आ रहा है। मगर माल की मोहब्बत नहीं हो बहनों, लालच नहीं हो, हिरिस नहीं हो, उसके पीछे भाग दौड़ नहीं हो, उसी को जिंदगी का मकसद ना बना ले, यानी कि सुबह से लेके रात तक वही मकसद हो जाता है। लोग माल के पीछे पागल हो जाते, नहीं मिलने पर और भी दीवाने हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। माल एक जरूरत है, आने पर अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आने पर शुक्र अल्लाह, है ना। हर चीज में कंटेंट रहते हैं, है ना, मुतमईन रहते हैं, उसके लिए रोते धोते नहीं है, उसके लिए डिप्रेशन में नहीं चले जाते। आजकल बहनों इतना माल का क्रेज है टीनेजर्स में खासकर, और कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है बहनों। जब ये करेंसी का ये हुआ था, जब ये जो नोटबंदी हो रही थी, तब कितने लोग एटीएम के लाइन में खड़े होके हार्ट अटैक हो गया था बहनों इनको, स्ट्रेस ज्यादा ले लिए थे लोगों ने, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए थे। तो ऐसे भी माल के दीवाने नहीं होना चाहिए बहनों, समझ में आ रहा है। तो हर चीज में हमको क्या करना है, मोतदल रहना है, दरमियानी रवि रहना है। ओके, अब देखो बहनों, ये जो मर्द होते हैं ना, माशाल्लाह, इनके बारे में मैं बताऊंगी और भी बहुत सारी बातें, मगर इसके पहले जो मैं कल एक बात बताना भूल गई थी, मैं उस पर आ जाती हूँ। ओके, एक मैं हाईलाइट कर देती हूँ जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो कल जो है हमको बता रहे थे कि दो कमजोर लोग के माल नहीं खाना चाहिए बहनों, एक यतीम का, एक औरत का, है ना। ये दो कमजोर है और इनका हम नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब हाजिर हो तकसीम के वक्त अपने रिश्तेदार, तो जो वो रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग, कुछ मिस्कीन, कुछ यतीम, जिनको देना फर्ज भी नहीं है बहनों, ओके, जो विरासत में नहीं आते, गुरसा में नहीं आते, मगर अगर तुम उनको देते हो तो ये अखलाकी, तुम्हारे अच्छे अखलाक है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ने देखो ये शर्त रखी है कि वो लोग उस वक्त क्या हो, हाजिर हो, जब मतलब जहाँ पे ये तकसीम हो रहा है ना, वहां पे वो हाजिर होना शर्त है बहनों। यानी कि समझ जाओ, अगर वो पर्सन या वो शख्स उस वक्त में नहीं है बहनों, तो उसको याद करके उसको भेजने की जरूरत नहीं है, वो कोई हम पे फर्ज नहीं है बहनों। समझ में आ रहा है। तो ये एक पॉइंट था तो जो कल चुक गया था, तो मैं उसको यहाँ पर याद दिलानी कर देती हूँ कि जब विरासत की तकसीम हो रही है और जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो विरसा में नहीं आते हैं, तो उनको हम उठा के कुछ भी थोड़ा बहुत दे दे या अच्छी बात बोल दे, ताने ना मारे, चिल्लाए नहीं। हो सकता है हम भी वो जगह पे हो सकते थे, है ना, अल्लाह ने हमको बचाया। और जो नहीं है मौजूद उनको ना दे। अब यहाँ से रिलेटेड एक बात बताती हूँ बहनों, कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से अभी मैयत तो हमेशा नहीं होती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग है ना ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ। और ट्रैवलिंग में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कोई जगह चले गए, जैसे कि बहुत सारे लोग फॉरेन से आते हैं ना, लंदन से बहुत सालों में एक बार आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मतलब वो साल में एक बार आते हैं ना। और आके जब वो सूटकेस खोलते हैं तो वो घर वालों के लिए, सबके लिए सब लाते हैं। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो
جن کی لسٹ نہیں ہوتی ہے نا, کبھی کبھی کسی کی دور کی کزن آ گئی ہو اس ٹائم پہ, یا کوئی بازو والے آ گئے ہو اس ٹائم پہ, کوئی ایسا دور کا رشتے دار جس کے لیے ہم نہیں لائے ہوں گے کچھ بھی, ہے نا, اور جب ہم سامان کھول کے دے رہے تو شاید وہ بھی ایک آس میں کھڑے ہوتے کہ بھائی مجھے بھی کچھ مل جائے گا, ہے نا, کچھ ہوتا ہے نا بہنوں, سب کو پسند ہے گفٹ آنا. تو وہ ٹائم پہ بھی بہنوں یہی رولنگ یاد رکھے انشاءاللہ کہ ہم کیا کریں گے, ان کو کچھ تو کچھ دے دے, ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا ہی دے دے, ہے نا, کوئی بھی چھوٹی موٹی پرفیوم ہے یا کچھ بھی ایسا ٹوائے وغیرہ ہے تو وہ دے دے, مگر ان کو کچھ بھی ایسا برا بھلا نہیں بولو گے کہ بھائی تم کیسے یہ ٹائم پہ برابر آ گئے, ہاں ابھی چلے جاؤ, ایسا کچھ بھی ایسے ہم باتیں نہیں کریں گے بلکہ اچھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ ہم یہ سب باتیں کیا کریں, یاد رکھے. اور بہنوں جب کسی کی میت ہوتی ہے بہنوں, تو یاد رکھنا کہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ اس وقت اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اس ٹائم پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, صدمے میں ہوتے ہیں, کھانا پینا یاد نہیں رہتا بہنوں, ہے نا, روتے پلاتے, سب کو پتا ہے وہ ٹائم کیسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور وہ غم اور صدمے میں ہوتا ہے تو کوئی دوسرے آس پاس کے رشتے دار ہے یا قریبی رشتے دار ہے یا پڑوس ہے, کوئی بھی تھرڈ پرسن جو ہے ان کو کھانا دے دے, ہے نا, تاکہ وہ لوگ چاہے صدمے میں ہیں تو ان کو کھانا کھلا دو. اور صحابہ بھی یہ کرتے تھے بہنوں الحمدللہ. اب یہ سنت میں سے آتا ہے, ہاں, مگر سمجھ جاؤ اگر گھر والوں میں سے کوئی جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے یا کھانا پکا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے بہنوں. ہم لوگ یہ نہ بولے کہ ارے دیکھو گھر میں میت ہے اور یہ گئی چائے بنانے, یہ گئی کھانا پکانے, نہیں, منع نہیں ہے بہنوں. کچھ لوگ ہوتے جو برداشت کر لیتے, صبر کر لیتے, تو دیٹ از آلسو اوکے, رائٹ. اس کے لیے ہم ہو ہا نہیں کرے, اس کو بدنام نہ کرے, تو پکا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. مگر کیونکہ لوگ غم میں رہتے ہیں, صدمے میں رہتے ہیں, تو کوئی اگر کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے. مگر یہاں پہ آج دعوت کا سسٹم ہو چکا ہے بہن, لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے, اگر فورس کر رہے تو الگ بات ہے, کوئی دور سے آ گیا اس کو کھانا کھلا رہے الگ بات ہے, مگر کچھ لوگ وہاں پہ میت کا کھانا کھانے جاتے اور پھر تانے مارتے کہ بھائی اچھا کھانا ہی نہیں رکھے, ایسا کھانا رکھے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب ایک ظلم ہے بہنوں. وہ کھانا کھلانے کا سسٹم میت کے ٹائم پہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ تو بےچارے خود ہی غم اور پریشانی میں ہے. اگر کوئی اور اس کا کھانا وانا دے رہا ہے وہ اس کے کھانے میں شریک ہو گیا تو دیٹ از ناٹ گڈ. مگر ہاں اگر لوگ بول رہے کہ دیکھو 50 لوگ کا کھانا آ گیا, ہم تو گھر والے صرف 5 لوگ ہی ہیں, آپ لوگ بھی پلیز کھا لیجئے, اگر بہت فورس کیا جا رہا ہے تو کھانے کا منع نہیں ہے, مگر تانے نہ مارے اور باتیں نہ سنائے کہ دیکھو کھچڑی تھی, نہیں یہ تھا, نہیں وہ تھا, ویسا ہم نہیں کریں گے. اوکے, تو یہ کچھ باتیں تھی جو کل میں نے نہیں بولی تھی, تو الحمدللہ میں نے اس کو جو ہے یہاں پر بتا دی. اب بہنوں کل کی جو آیتیں تھی کہ جو بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے یا کوئی بھی کمزور عورت کا مال ہی کیوں نہ کھا لے, وہ کیا ہے بہنوں, اپنے پیٹ میں آگ کھا رہا ہے. تو بھائیوں کو چاہیے کہ اگر والدین نے غلط وصیت بھی کر کے چلے گئے تو وہ اپنی بہنوں کو جو ہے وراثت میں ضرور حصہ دے. ہاں, ان کو یہ نہ کہے کہ تم نے دہیج لے لیا, تمہاری شادی کر لی تو تمہارا قصہ ختم, نہیں. اور نہ ہی ان کو ایموشنل بلیک میل کرے بہنوں, ہاں, ان کو جو ہے ان کا حصہ ضرور دے. تو یہ بھی ہم کیا کریں گے, یاد رکھیں گے. اوکے, الحمدللہ. اب میں آ جاتی ہوں آیت نمبر 11 میں بہنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, تاکید کر رہا ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے اولاد, تمہارے اولاد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, حکم دے رہا ہے, تاکید کر رہا ہے, انجوائن کر رہا ہے. اب یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہمارے والدین سے زیادہ اگر ہم کو کوئی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ پیرنٹس کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں نا, جذباتی ہو جاتے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بچے نے میرے کو نہیں دیکھا, میں اس کو کچھ نہیں دوں گی, یہ بچہ میرا بہت لاڈلا ہے, میں اس کو زیادہ دوں گی, یہ بچہ میرے کو بہت کیئر کرتا ہے, میں اس کو یہ دے دوں گی, ہے نا. ہم لوگ کہیں نہ کہیں نا انصافی کا معاملہ کر لیتے ہیں, پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے بہنوں, وہ عدل والا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے, وجہ ہے کہ اس نے کیا کیا رولز, احکام
सब बता दिए बहनों, जो ता कयामत तक रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो ताकीद है ना बहनों, हाँ, इसको मतलब ये मरने से पहले एक इंसान वसीयत कर रहा है ना, विरासत के बारे में। मतलब विरासत वसीयत क्या है मैं सब बताऊंगी इंशाल्लाह। यानी कि कोई ऐसी चीज जो वो मरने के टाइम पे बता रहा है, मरने से पहले वो बोल के जा रहा है, मतलब उसकी क्या होती है बहनों, एक वैल्यू हो जाती है। अब ये सब क्यों आ रहा है बहनों, ये सब आए थे क्योंकि मैंने कहा ना कि जाहिलियत के जमाने में औरतों को तो कोई हिस्सा ही नहीं था, यतीमों को भी क्या करते थे सब मैंने बताई थी कल, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला वो चीजों को सब हटा रहा है जो पहले जाहिलियत में होती थी, और अल्लाह ताला जो है वो मुकर्रर कर रहा है। अल्लाह ताला रूल्स अहकाम सब बता रहा है। और ये बातें जो है वो बहुत अहम है कि जब भी किसी कोई इंसान फौत हो जाता है तो जो उसका छोड़ा हुआ माल है उसको कैसे हिसाब से देना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला क्लियरली बताएगा। ओके, हमने सूरह अल बकरा में भी ये आयतें आई थी बहनों, आयत नंबर 180 में, जहां पर अल्लाह तबारक ताला वहां पे तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि तुम लोग वसीयत करो, वसीयत लिखो, ये हक है मुत्तकियों पर। यानी पहले पहले क्या हुआ था, इंसान को लिखना पड़ता था कि मेरे वालिदैन को क्या मिलेगा, मेरे बेटों को क्या मिलेगा, मेरी बीवी को क्या मिलेगा। पहले इंसान लिखता था, वसीयत करता था, समझ में आ रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या बोल दिया, अभी ये जो आयत है, आयत नंबर 11 सूरह निसा का, उसने क्या कर दिया, वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 180 को मंसूख कर दिया कि नहीं अभी तुम लिखो या नहीं लिखो, है ना। जैसे इंसान का इंतकाल होगा वो क्या हो जाएगा, अब जो है वो माल उसके वुरसा का हो जाएगा, यानी वारिसों का हो जाएगा। वारिस जो है वो ऑटोमेटिकली मालिक हो जाएंगे। अभी वो सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्या लिखने की जरूरत है वो इंशाल्लाह हम लोग जानेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 181 और 182 में हम लोग ने क्या पढ़े थे कि अगर कोई वसीयत लिख के जाता है या जो भी बातें लिख के जाता है, अगर वो अदल से हो, सही हो तो उसको कर लो, और अगर वो गलत हो तो सुनने वाला उसको क्या करता है, चेंज भी कर सकता है, इस्लाह भी कर सकता है ना बहनों। इसी तरह हम जो है ना इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है बहनों। तो गौर और फिक्र से सुने बहनों। एक तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, ये आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक ताला ने वारिसों का जो मिकदार है, ओके, उसको क्या कर दिया बहनों, उसको मुकर्रर कर दिया। ओके, वारिसों का एक जो बोलते ना एक जो राइट है उसको फिक्स कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीन चीजें बहनों याद रखो। ओके, तीन चीजें याद रखो। एक होता है हदिया। ओके, कल बहुत सारी बहनें ये सवाल कर रही थी। ओके, उसके लिए खास कर बता रही हूँ, अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख ले, या तो ये रिकॉर्डिंग को बाद में आप लोग सुनकर जो है वो लिख ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है बहनों हदिया। ओके, हदिया यानी हिबा बोलते हैं उसको, जिसको इंग्लिश में मैं बोलूंगी गिफ्ट। ओके, दूसरा होता है वसीयत। हम्म, दूसरा होता है वसीयत, और तीसरा होता है विरासत। ये तीनों चीजें अलग अलग है बहनों। एक है गिफ्ट यानी हदिया यानी हिबा, दूसरा है वसीयत, और तीसरा है विरासत। ओके, अब मैं एक एक करके समझाती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अल्लाह के हुक्म से। अब ये हिबा जो है बहनों, जिसको गिफ्ट बोलते हैं, ये इंसान जो है वो जिंदगी में दे सकता है। ओके, वो अपनी हयात में, वो अपनी जिंदगी में दे सकता है। जैसे कि अगर मैं जिंदा हूँ, राइट, और अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी चाचा की बेटी को मैं 1 लाख रुपए गिफ्ट देना चाहती हूँ, ओके, तो मैं ये दे सकती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी मदरसा को, किसी भी बेवा को मैं एक हदिया दे सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो भी मैं हदिया दे रही हूँ या जो भी मैं गिफ्ट दे रही हूँ, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कभी ऐसा इंसान, समझो हमें
جذباتی ہو گئی, اوکے میرے بچے اچھے نہیں ہے, تو میں ایسا نہ کروں کہ میں میرے حیات میں پوری پراپرٹی اٹھا کے کسی مدرسے کو دے دوں, ایسا میں نہیں کر سکتی ہوں بہنوں. یہاں پہ جو گفٹ بھی دینا ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو. یاد رکھنا بہنوں, ہمارے بچوں کو حصہ دینا فرض ہے, فرض. سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے کل بھیک مانگے, تم جا کے کسی مدرسے کو, کسی مسجد کو یا کسی NGO کو جا کے دے رہے ہو اور تمہارے بچے پھر جا کے وہی بھیک مانگ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بہنوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص منع کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ جو اولاد کو بھی دے رہے نا بہنوں, وہ بھی ثواب ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ یار میں اپنی اولاد کو کیوں دوں, اس سے اچھا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گی تو مجھے ثواب ملے گا. یس ثواب ملے گا, مگر اولاد کو جو دے رہے وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں مل رہا ہے. تو اپنے بچوں کو محتاج مت چھوڑو, یہ حدیثوں میں آتا ہے. اوکے اب سمجھ جاؤ بہنوں, میرے 3-4 بچے ہیں. اوکے میرے 3-4 بچے ہیں. اب میں نے کیا سوچی کہ میں ایک بچے کو ایک فلیٹ دے دوں گی ایز اے گفٹ, ایز اے ہدیہ. اوکے میرے 5 بچے ہیں اور میں نے یہ سوچی میرے 5 بچوں میں سے میں ایک بچہ جو بہت اچھا ہے, بہت لاڈلا ہے, بہت خدمت کرتا ہے, سب سے بیسٹ بچہ وہی ہے, میں اسی ایک بچے کو خالی ایک فلیٹ دے دیتی ہوں. باقی سب کو بھی آئے گا وراثت, نو ڈاؤٹ کہ نہیں آئے گا, آئے گا پیسہ, مگر میں حیات میں یہ بچے کو فلیٹ دے دیتی ہوں. تو یاد رکھنا بہنوں, ایسا میں نہیں کر سکتی ہوں. اولاد کے معاملے میں مجھے انصاف کرنا پڑے گا. ایک بچے کو بھی اگر میں 100 روپے دے رہی ہوں تو باقی 4 کو بھی مجھے 100 روپے دینے پڑیں گے. گفٹ کے اس میں یہ بھی آتا ہے بہنوں. اور اس کا ہم کو دلیل کہاں ملتا ہے کہ ایک صحابہ تھے, دیکھو کل یہ واقعہ ہم نے بتائے تھے کہ ایک صحابہ تھے ماشاءاللہ, اور وہ جو ہے میں بعد میں کوشچنز پڑھتی ہوں. وہ جو ہے صحابہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ گواہ بننا, میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دے رہا ہوں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اور بھی بیٹے ہیں, تم ان کو بھی غلام دے رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں, میں ان کو نہیں دے رہا ہوں, میں صرف ایک بیٹے کو دے رہا ہوں. تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. اگر تم ایک بچے کو گفٹ دے رہے ہو تو باقی سب کو بھی دینا ہے, اور اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کو بھی مت دو, ورنہ کیا ہو جائے گا, بچوں کے اندر جلن, حسد اور مطلب بچے جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں سوچیں گے نا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا, منع کر دیا. اوکے تو یہ ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے. اگر ہدیہ دو گے کسی ایک بچے کو تو باقی بچوں کو بھی دو گے, وہاں بھی کیا کرنا ہے, عدل کا معاملہ کرنا ہے. تو یہ ہدیہ کے بارے میں, ہبہ کے بارے میں, گفٹ کے بارے میں جتنے بھی باتیں بتائی گئی ہے بہنوں, سب کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ, الحمدللہ. اب یہ جو گفٹ ہے نا بہنوں, یہ حیات میں دے سکتے ہیں. یاد رکھنا, صرف یہ کب دے سکتے ہیں, حیات میں دے سکتے ہیں. اوکے الحمدللہ. اب میں آگے بڑھتی ہوں بہنوں. سوال کیا ہے, لکھنے والے نے کچھ غلط لکھا, بولے تو کیا ہوگا. جیسے ایگزامپل, اچھا لکھنے والے نے ایسا لکھا کہ میں مرنے کے بعد اس نے لکھ کے گیا کہ میرے جیسے کہ اس نے 1/3 سے زیادہ, اوکے اس نے لکھ کے گیا کہ میری فلاں بہن کو 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ دے دو. اگر اس نے کچھ ایسا لکھ کے گئی تو وہ غلط ہو جائے گا. میں بتاتی ہوں, ابھی آئے گا تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اب سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے بہنوں, وصیت. پہلا تھا ہدیہ, جو جیتے جی کر سکتے ہیں, کسی بھی رشتہ دار, NGO, مدرسہ, بیوہ, کسی کو بھی زندگی میں دے سکتے ہیں. اولاد کو بھی دے سکتے ہیں, مگر اولاد کے معاملے میں عدل کا معاملہ ہو, سب کو سیم دو. اور 1/3 سے زیادہ تم نہیں دے سکتے جیتے جی. ہاں یہ ہو گیا. اب دوسرا آتا ہے بہنوں وصیت. کیا آتا ہے, وصیت.
वसीयत यानी क्या, जैसे कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे पता है जैसे मैं मरूंगी ना बहनों, मैं लिखूं ना लिखूं, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरा वारिसों को जाएगी, है ना, मेरे डैडी मम्मी को जाएगी, मेरे शौहर को जाएगी, मेरे बच्चे को जाएगी, हो सकता है मेरे भाई बहन को जाए। हाँ, मैं अगर मरूंगी ना तो मैं लिखूं ना लिखूं, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो वारिसों को चले जाएगी। ओके, दिस इज फिक्स। मगर मुझे क्या है कि मेरी एक पड़ोस है, या मेरा एक ये जो इंस्टीट्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस का, या मेरा कोई भी एनजीओ है, हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दे के जाऊं, है ना, मेरा कोई सदका जारिया हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ उस मामले में, मैं लिख के जाऊंगी कि मेरे मरने के बाद, वसीयत कब होती है, मरने के बाद। मैं वसीयत करके जाऊंगी कि अदर देन द वारिस, अदर देन द वारिस, बहनों, वारिसों के बारे में मैं नहीं लिख सकती वसीयत में, वो तो फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है। अदर देन द वारिस, मैं उसके लिए लिख कर जा सकती हूँ कि मेरे दूर की एक चाचा की बेटी है, उसको 1 लाख रुपए दे देना, मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस है उसके लिए 5 लाख दे देना, समझ में आया। मतलब जो भी मैं लिख कर जाऊंगी वो 1/3 यानी 1/3 ही हो बहनों, उससे ज्यादा ना हो, उसको कहते हैं वसीयत। अब ये हदीस, ये दलील कहाँ से मिलती है कि एक सहाबा थे जो मौत के बहुत करीब थे, सख्त बीमार थे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, मेरी एक ही बेटी है, तो मैं चाहता हूँ मैं मेरा सारा माल जो है मैं उसको क्या करूं, अल्लाह के रास्ते में दे दूं। तो नबी पाक सल्लम जो है वो कभी नहीं बोलते बहनों, उनके हदीसों में भी कभी ला जो है वो नहीं बोलते, मगर यहाँ पे उन्होंने सख्ती से कहा ला, उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं लिख बोल सकते, तुम ऐसा नहीं जो है वसीयत कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कम से कम 2/3 ऑफ द माल, 2/3 माल जो है मैं क्या करूं, मैं अल्लाह के रास्ते में दे दूं। तो नबी पाक सल्लम ने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा आधा माल में दे दूं, तो कहा नहीं। फिर वो सहाबा ने कहा कि या अल्लाह, कम से कम 1/3 माल तो मुझे अल्लाह के रास्ते में देने दो। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम किरायत के साथ, एकदम मतलब ना, मतलब दिल से या खुशी से हाँ नहीं बोले, मगर 1/3 के लिए बोलते ना, वो उसके साथ बोलते हैं कि अच्छा, अच्छी बात है, बस 1/3, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 जो है ना बहनों, तुम अल्लाह के रास्ते में या तो कोई भी तुम लिख कर जा सकते हो। बाकी का जितना भी है बहनों, वो क्या होगा, 2/3 है ना, वो क्या होगा, वो वारिसों को जाएगा। अब समझो एक बेटी जिसको मतलब आपने कहा ना, वो जो बहन ने लिखी है कि वो गलत क्या लिखते हैं, जैसे कि मुझे पता है मेरे बेटे को जाने वाला है ना, जैसे मैं मरूंगी और कुदरती जो है वो मेरा विरासत में उसका हिस्सा है, मगर मैं फिर भी लिख रही हूँ कि वो तो जो मिलेगा मिलेगा, मगर मैं एक्स्ट्रा उसको 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ। ये एक्स्ट्रा रकम मैं किसी भी वारिस को नहीं लिख के जा सकती, समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा अगर मैं किसी बेटा या बेटी को देना चाहूं विरासत में, तो हम नहीं कर सकते। एक सेकेंड ना बहनों, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पता चला बहनों हम लोग को यहाँ से कि क्या बात चल रही थी, वसीयत की, है ना। तो वसीयत में जो है, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे कि मैं लिख दूं अगर मेरे बेटे को एक्स्ट्रा दे दो, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, तो ये गलत लिखे जाएगा और उसको जो है वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, उस बात को लेंगे ही नहीं। ओके नबीला, तो ये ऐसा सिस्टम है। अब ये हो गया क्या, वसीयत। वसीयत है ना बहनों, मैं किसी भी नॉन वारिस के बारे में लिख सकती हूँ, अदर देन द वारिस किसी को भी मैं लिख सकती हूँ। जैसे कि बहनों एक दादा है, दादा है, और दादा का जो बेटा है उसका इंतकाल हो गया। बेटा अभी नहीं है दुनिया में, मगर उसकी पोतरा पोतरी है, तो वो दादा जो है ना बहनों, वो वसीयत कर सकता है कि मेरा 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो है मेरे पोतरा पोतरी को दे दो, समझ में आ रहा है। और
समझ जाओ किसी की कोई खादिम है, कोई नौकरानी है जो बहुत खिदमत कर रही थी, है ना, बहुत खिदमत कर रही थी, तो उसके बारे में भी मैं वसीयत लिख कर जा सकती हूँ। समझ में आ रहा है कि मेरी ये फला नौकरानी, फला खादिम जो है ना, उसको मेरा जो है 1/3 ऑफ दी प्रॉपर्टी दे दो। समझ में आया, मैं उतना ही लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया बहनों, वसीयत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते बहनों, थर्ड चीज है विरासत, जो कि इंसान के मरने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हदिया जिंदगी में होता है, और वसीयत और विरासत ये दोनों जो है वो कब होगा, मरने के बाद। समझ में आया। और ये जो विरासत है ना बहनों, इसके बारे में मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये आयत नंबर 11-12 में अल्लाह ने ऑलरेडी सब फिक्स कर दिया है बहनों। समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा तो मैं दे नहीं सकती। हाँ, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो मुझे इसके बारे में कोई टेंशन लेना नहीं है। अच्छा, कितनी औरतें हैं जो बोलती है चलो जीते जी में है ना सबको दे देती हूँ ताकि झगड़े ना हो, है ना। हम लोग को जहन में ये भी आता है ना कि जीते जी में सब दे देती हूँ, है ना, किसको पता कल क्या होता है, बड़े लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी। तो याद रखना बहनों, ये देखो, ये जो मैंने इल्म हासिल करी हूँ उस रोशनी में बोल रही हूँ, मगर मैंने कहा ना, मैं जो भी बोल रही हूँ बहनों, आप लोग फिर भी आलिम दीन से वापस से कंफर्म करके ही अपने अपने जो है वो विरासत के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे अगर एक औरत सोचती है कि वो जिंदगी में सबको बराबर दे दे ताकि उसको टेंशन ना हो, ताकि कोई लड़े नहीं बहनों, तो याद रखना, जो विरासत है वो मरने के बाद ही होगा, जिंदगी में वो नहीं कर सकती, पहली बात। और दूसरा ये होता है बहनों कि एक होता है तकदीर, नसीब, है ना, किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि है ना, जब बच्चों को दे दिया जाता है प्रॉपर्टी, वो बच्चे नाफरमान हो जाते, वो बच्चे माँ बाप को ही घर से निकाल देते। समझ में आ रहा है, ये आज देखा जा रहा है बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने 1400 साल पहले ही ये सब बातें क्यों बताई, क्योंकि अल्लाह को पता था ना ये सब होने वाला है फ्यूचर में। आ रहा है समझ में। कितने लोग हैं बहनों जो फैक्ट्री जब जैसे बेटे के नाम से हो जाती है, वो माँ बाप को देखना छोड़ देते, आपने भी सुना होगा, है ना। और एक बात बहनों, अब माँ बाप ने जीते जी सब कुछ दे दिया, ओके, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, नहीं निकाल रहे माँ बाप को, बराबर सब देख रहे, हाँ। मगर अगर माँ बाप जिंदा ही है, हाँ, और अगर कोई बेटा या बेटी उनके हयात में ही, अब देखो नसीब की बात, हाँ, उनके ही हयात में वो बेटा या बेटी मर जाएगा, हाँ, वो बेटा या बेटी, वो बेटी का तो छोड़ दो, वो बेटा मर गया, माँ बाप जिंदा ही है, सब डिवाइड कर दिए, और अभी वो बेटे का इंतकाल हो गया, तो फिर रूलिंग चेंज हो जाती है बहनों। समझ में आ रहा है, इस्लाम में जो रूलिंग्स है वो बहुत है बहनों। तो इसके लिए हम जो है ना ये पहले से नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए बता रहा है अल्लाह ताला की मौत मरने के बाद ही विरासत का ये सब होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना बहनों, जो बेटा मर गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब समझो कि माँ बाप ने दे दिए थे उसको हिस्सा, हाँ, जीते जी दे दिए थे। अब क्या होगा, जैसे वो बच्चे का ही इंतकाल हो गया, अब जैसे बेटे का इंतकाल हो गया, तो बेटे के प्रॉपर्टी में माँ बाप का हिस्सा है, अब ये आयतों में आएगा बहनों, यानी उल्टा उसको देना पड़ेगा अभी माँ बाप को। इसके लिए अल्लाह ने पहले से ही, अल्लाह को सब पता है ना, तो अल्लाह ने क्या बोल दिया कि मरने के बाद ही क्या करो, विरासत का काम करो। समझ में आ रहा है। अब देखो बहनों, आगे बढ़ती हूँ, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ तक जितनी भी बातें समझाई हूँ बहनों, सबको सब क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, अगर किसी अल्हम्दुलिल्लाह। को भी, ओके, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तक तो सब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ती हूँ, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं बहनों, मैं आयतों पर आ जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो आयतें भी लेके चलेंगे, नहीं तो हमारा टाइम अप हो जाएगा। कि अल्लाह तबारक ताला ताकीद करता है और औलादों के बारे में, अल्लाह ताला ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा केयर करता है। पता है कि पेरेंट्स गुस्से में आके सब ले लेते हैं, जज्बात होके, इमोशनल होके सब ले लेते भी है, दे देते भी है ना, अल्लाह को सब पता है। इसके लिए अल्लाह ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना। मर्दों के लिए बहनों जो है वो कैसा हिस्सा है, 2 औरतों का, यानी कि
हर मर्द जो है उसके लिए क्या है, मिसल यानी मानिंद 2 लड़कियों का शेयर है, यानी 2 लड़कियों के शेयर के बराबर है। यानी समझ जाओ बहनों, अगर मर्द को 200 रुपए मिल रहे हैं तो औरतों को कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम औरतें है ना ऑफेंड हो जाती है ना, क्या ये कैसा, ये है ना, ये इस्लाम क्यों ऐसा कर रहा है, उसको डबल मिल रहा है, मेरे को सिंगल मिल रहा है, क्यों ऐसा, है ना। देखो बहनों, पहली बात तो याद रखना, औरत को पहले तो कोई हिस्सा ही नहीं था, ओके। और औरतों को यहाँ पे घर चलाने की जिम्मेदारी भी नहीं है कि हाँ भाई तुमको जो है वो घर चलाना है, तुमको खर्चा करना है, तो औरतों को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। मगर फिर भी अल्लाह तबारक ताला औरत को लेफ्ट आउट नहीं कर रहा है बहनों। वो कितना चाहता है माशाल्लाह माशाल्लाह औरतों को कि वो वहां पे औरतों का दिल ना दुखे, तो भी वो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि चलो मर्दों को 2 हिस्सा दे दो, और तुम भी जो है वो मूल मतलब अपना उदास मत हो जाओ, तुमको भी एक हिस्सा मिल जाए। समझ में आता है, इट्स लाइक दैट। क्योंकि आदमी लोग जो होते हैं ना बहनों, वो लोग जब खर्च करते हैं तो वो लोग फिजूल खर्ची नहीं करते बहनों, वो लोग स्पेंडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कभी सुना है कि मर्द लोग रोज शॉपिंग जा रहे हैं, रोज कपड़े खरीद रहे, रोज कपड़े सी रहे, रोज चप्पलें ले रहे, या रोज स्टेशनरी जो है या कुछ भी इयररिंग्स खरीद रहे? देखो वो लोग जो है ना अपने ऊपर जल्दी खर्च ही नहीं करते। वो लोग क्या सोचते, माँ बाप का सोचते, बच्चों का सोचते, बीवी का सोचते, घर चलाने का सोचते। समझ में आ रहा है। तो अल्लाह को ऑलरेडी पता था कि मर्द लोग कैसे, और औरत के हाथ में पैसा जैसे आता है वो रखती ही नहीं है, बहुत रेयर होते जो सेव करते। औरत पहले खर्च करना चालू कर देती है अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, है ना। पैसे आने की देरी के हम लोग का तो माइंड चालू जाता है कि मैं वहां जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। समझ में आ रहा है। तो अल्लाह को ये सब बातें पता थी, हाँ। और इसके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि भाई जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मर्दों के ऊपर क्या है बहनों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे माँ बाप का इंतकाल हो गया, हाँ भाई बहन है, तो भाई को आया 1 लाख और बहन को आया 50,000, एग्जाम्पल बता रही हूँ बहन, हाँ। भाई को आया 1 लाख, बहन को आया 50,000। अब यहाँ पे बहन को कुछ नहीं करना है बहनों, वो पूरे 50,000 उसके खुद के है, पर्सनल है। मगर भाई का वो 1 लाख उसका नहीं है बहनों। माँ बाप का इंतकाल हो गया तो घर कैसे चलेगा। अब ये भाई के ऊपर है कि उसको सब लाना पड़ेगा, दाल चावल तेल गैस, तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, सबका टैक्स भरना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, काम वाली का पैसा, दूध वाले का पैसा, मटन चिकन का पैसा। समझ में आ रहा है कितने खर्चे होते हैं घर में। वो सब खर्चा कौन देगा, वो घर का बच्चा देगा, आदमी देगा। समझ में आ रहा है। तो अल्लाह को पता है ना उसके ऊपर वो जिम्मेदारी है, इसके लिए मर्दों को डबल दिया गया और औरतों को सिंगल यानी एक दिया गया। इतना ही नहीं बहनों, औरत को यहाँ पे मिल गया, हाँ। अब जब वो औरत वो बच्ची की शादी करनी पड़ेगी तो भी लड़का ही खर्च करेगा, उसके बाद वो बच्ची को जहेज भी आ रहा है, वो बच्ची को मेहर भी आ रहा है, हो सकता है वो लड़की कमाती भी हो। समझ में आ रहा है। तो वो औरत को सब जगह से, ससुराल से भी आएगा बहनों, शौहर का इंतकाल होगा वहां से भी आएगा। समझ में आ रहा है। तो हर जगह से उसको पैसे आ रहे हैं और उसके ऊपर जिम्मेदारी घर गृहस्थी की नहीं है। वो जो पैसे उसको मिलेंगे वो उसके ओन पर्सनल पैसा है, वो कमाती भी है तो वो उसका ओन पैसा है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है बहनों। समझ में आ रहा है। मगर जब एक आदमी कमाता है तो उसके पैसे में पूरा खर्ची, घर का खर्चा चलना है, नान नफका देता है वो। समझ में आ रहा है। इसके लिए मर्दों को डबल है और औरतों को सिंगल है। पर क्यों है ये हिकमत को समझे। कभी भी ये ना सोचे कि अरे हम पे जुल्म हो रहा है, नहीं, कोई जुल्म नहीं हो रहा है। उल्टा अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि आधा ले लो, अल्लाह ने क्या कहा, एक ले लो और मर्दों को उसका दुगना दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला रेशियो क्या बता रहा है, 2:1, हाँ। और बहनों याद रखना, जो जितना करीबी रिश्तेदार रहेगा उसको उतना ही हिस्सा जायदाद में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अब याद रखना बहनों, ये जो वसीयत है ये कब करना है पता है, एक तो इंतकाल जैसे हो गया, हाँ, तभी। मगर पहले वो माल में से जो भी इंसान का इंतकाल हुआ है उसका पहले कोई भी अगर कर्ज हो बहनों, पहले वो अदा करना पड़ेगा।
समझ जाओ बहनों 10 लाख रुपए, समझ जाओ एक इंसान का इंतकाल हुआ, उसके 10 लाख रुपए है। हाँ, तो पहले वो जैसे 10 लाख रुपए आएंगे ना बहनों, उसको विरासत में नहीं बांटेंगे, उसको तकसीम नहीं करेंगे। पहला पूछेंगे कि भाई ये कर्जदार है क्या, अगर वो कर्जदार रहेगा तो पहले वहां से उसका कर्ज को निकालेंगे। जैसे किसने कहा कि भाई इसका 2 लाख कर्जा है, तो 2 लाख रुपए निकाल देंगे, तो 10 में से 2 गया तो कितना हुआ, 8 लाख हो गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिसका इंतकाल हुआ था, इसने अभी क्या किया, वसीयत लिख के गया। इसने क्या किया, वसीयत लिख के गया कि मेरा 1 लाख जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हाँ, उसने लिख के गया कि मेरा 1 लाख जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि मैं, वो भी चाहता है ना कि सदके जारिया का सवाब मिले उसको, है ना। तो वो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो 1 लाख निकाल देंगे। तो अभी कितना हो गया, 7 लाख हो गया, है ना। अब ये 7 लाख में से बहनों पहले माँ बाप का हिस्सा निकलेगा, फिर बीवी का हिस्सा निकलेगा, फिर बच्चों में तकसीम किया जाएगा, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल। समझ में आ रहा है बहनों, ऐसा किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला जो है ना, पहले क्या कह रहा है, कर्ज की अदायगी करो। अगर कोई वसीयत लिखा हुआ है तो 1/3 ही, अगर 1/3 से ज्यादा उसने लिख कर गया तो वो नहीं कर सकते, 1/3 के अंदर अंदर रहेगा वो करेंगे। ओके, और फिर ही जो है वो विरासत का काम करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। खुद से कुछ मत करना, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये सब मोटे मोटे रूल्स मैंने बता दी हूँ बहनों। जो भी आलिम दीन होगा उसके पास पर्सनली अपने घर के लोगों को भेजो, बताओ इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतना जेवर है, इतना कर्जा है, ये उसने वसीयत किया, ये उसके वारिस लोग हैं, कैसे करना, क्या करना, पूरा बहनों सही से लिखा पढ़ी करके करना बहनों। याद रखना, ये जो विरासत है ना बहनों, एक तो खुशी से होना चाहिए, कोई फाइट ना हो, कोई झगड़े ना हो, समझ में आ रहा है, दिल में बोझ रख के ना करे। हाँ, देखो अगर सही से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैर शरई तरीके से करेंगे, देखो बहनों पहली बात है ना, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्द से जल्द ये सब काम करने का। कितने लोग ऐसे ही छोड़ देते कि जाने दो, छोड़ो, नहीं बहनों ऐसा नहीं करना है, जल्द से जल्द ये काम करना है। समझ में आ रहा है, तकसीम करना है, शरीयत के हिसाब से करना है। गैर शरीयत के हिसाब से करोगे तो वबाल भी बहुत है। वहां पे इमोशंस नहीं आना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए कि चलो ये बहन बेवा है तो उसको ऐसा कर लो, वो बहन अच्छी है तो उसको कम कर लो। नहीं, वहां पे क्या चलेगा बहनों, अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। समझ में आ रहा है, अगर कोई वहां पे बैठ के खुद से माफ कर रहा है या खुद से कुछ मांग रहा है वो अलग बात है, मगर वहां पे पहले शरीयत आ जाएगी। समझ में आ रहा है। और बहनों हदीसों में आता है कि एक शख्स जो है वो सारी जिंदगी नेकी करती है। ओके, एक शख्स सारी जिंदगी नेकी करती है, जन्नत के करीब हो जाती है, मगर थोड़े ही फासला रहता है बहनों जन्नत में जाने के लिए, मगर वो गलत वसीयत या विरासत में गलत बांट देती है। समझ में आया, या तो वो गलत लिख के चले जाती है या विरासत में कुछ गलत हो जाता है, तो याद रखना फिर ऐसा इंसान कहाँ जाएगा, जहन्नम जाएगा। हालांकि वो काफिर नहीं है, वो मुस्लिम है, मगर यहाँ पर अगर उसने कोई नाइंसाफी किया, गलत फैसले लिया, जज्बाती होके कुछ भी उसने गलत कदम उठाए बहनों, तो याद रखना अल्लाह ताला इसके बारे में ऑलरेडी ताकीद कर चुका है। समझ में आ रहा है बहनों। अगर आप लोग को लिखना ही है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जैसे मरेंगे वारिसों को माल चला जाएगा जो मुकर्रर है, मगर जो 1/3 ऑफ दी प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप लोग लिख कर जा सकते हो और बता सकते हो कि देखो मेरा जो भी प्रॉपर्टी का जो भी पैसा आएगा, पहला 1/3 मेरा कर्जा है, कर्जा भी लिख लो बहनों, फला को कर्जा देना है, फला को ये देना है। बहनों इसके बारे में बहुत ताकीद आई है, एक रात ना गुजरे मगर इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, लिख कर जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं मर जाऊंगी, अगर कर्ज रख के कर्ज मांगेगा तो घर वाले नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं, मूबी ने कभी बताया ही नहीं कि उसका 2 लाख का कर्जा है। समझ में आ रहा है, मैं पर्सनल पे ले ली मेरी फ्रेंड से, अब मेरी फ्रेंड आके मांग रही है तो घर वालों को पता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहनों, जिस जिस से कर्जा लिए है वो लिख कर जाओ,
कौन सा बैंक है, कहाँ पे क्या अकाउंट है, लॉकर की चाबी का है, सब अपने बच्चों को बता दो बहनों। समझ में आया? हमारी जान कभी भी जा सकती है, बच्चे परेशान ना हो जाए मम्मी ने कहाँ क्या रखा है नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों। समझ में आ रहा है? हिकमत से काम ले। और वहां पे 1/3 ऑफ दी प्रॉपर्टी लिखना है तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो वो भी कहा जाएगा, वारिसों में चला जाएगा, तकसीम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आदमियों को एक हिस्सा, औरतों को 2 हिस्सा। और अगर समझ जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, ओके, उसकी बहुत सारी बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। देखो, अगर है उसके लिए बेटियां एक से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं बहनों, ओके, जिसका इंतकाल हुआ है उसको 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं और उसको कोई बेटा नहीं है, तो क्या करोगे? उसको जो है वहां पे क्या रूलिंग आएगी बहनों? 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो क्या करेंगे? 2/3, ओके, जो कुछ भी वो मैयत ने छोड़ के गया है उसका 2/3 उठा लेंगे और फिर बेटियों के दरमियान क्या करेंगे? तकसीम कर देंगे। देयर इज अ शेयर ऑफ 2/3। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे बहनों? अगर जिसका इंतकाल हुआ है उसका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो उस हालत में क्या करेंगे? 2/3 वहां से ले लेंगे मैयत के पास से, हाँ, और फिर क्या करना है बहनों? तकसीम करना है, डिवाइड कर देना है, शेयर कर देना है उनके दरमियान जो उसने छोड़ा है। और अगर उसकी एक ही बेटी है, हाँ, अगर फला शख्स की खाली एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है, ये जो रूलिंग है वहां पे कोई बेटा नहीं है बहनों, तो उस बेटी को कितना दोगे? आधा दोगे। ओके, क्या दोगे? आधा दोगे। और बाकी का क्या क्या होगा ये सब आ रहा है बहनों इंशाल्लाह। ओके, अब वालिदैन है उनको क्या मिलेगा? तो जो माँ बाप है हर एक को जो है वो उनमें से क्या मिलेगा? अगर एक मिनट ना, मैं टर्न करती हूँ पेज। उनको जो है वो क्या मिलेगा बहनों? हर एक को एक सेकेंड, हर एक दोनों में से कितना मिलेगा? 1/6 हिस्सा मिलेगा, 1/6 मिलेगा। जो छोड़ जाए, जो भी लड़का है, ओके, जो भी लड़का है उसका इंतकाल हो गया, अब उसका क्या होगा बहनों? माँ बाप को कितना मिल रहा है? 1/6 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/6 हिस्सा मिल रहा है उसमें से जो वो छोड़ जाए। और अगर अल्लाह ताला उसकी शर्त भी लगाया है बहनों, यहाँ पे शर्त क्या है कि है अगर उसके लिए कोई औलाद, यानी उसकी अगर कोई औलाद है तो माँ बाप को कितना मिल रहा है बहनों? 1/6 मिल रहा है। और देखो ये सब है ना बहनों, इसको मगअप या मेमोराइज नहीं करना है, ये मोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिर्फ उसको समझना है। तो अगर सर के ऊपर से ज्यादा टेंशन मत लेना कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। अगर आपको पहले की कंडीशंस और पहले की बातें अगर समझ में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयतों को बहनों जो भी आलिम दीन होगा ना वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चलेगा, हाँ, इंशाल्लाह। तो क्या बताया बहनों कि मैं वापस से रिपीट कर लेती हूँ बहनों, मर्दों को 2, औरतों को 1, हाँ। और अगर किसी का इंतकाल हुआ है, कोई बेटा नहीं है, 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो बेटियों को 2/3 में से शेयर मिल जाएगा, 2/3 लेके उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, 66% कुछ होता है वो 2/3, ओके। और अगर एक ही बेटी रहेगी तो आधा होगा, इंशाल्लाह। और उसके जो वालिदैन है, माँ बाप है, हर एक को उन दोनों में से कितना मिल रहा है? 6ठा हिस्सा मिल रहा है उसमें से जो वो माल छोड़ जाए। और है अगर उसके लिए कोई औलाद, अगर औलाद होना शर्त है बहनों, औलाद भी है उसके तो माँ बाप को क्या जा रहा है? 6ठा हिस्सा। ये हो गया यहाँ तक। फिर अगर नहीं है उसके लिए कोई औलाद, यानी कि ये कोई ऐसा बेटा है जिसकी कोई औलाद ही नहीं है, तो उसका वारिस कौन है? उसका वालिद। उसके पेरेंट्स जो है वो क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। उसकी मम्मी को क्या मिलेगा बहनों? उसकी मम्मी को, उसकी जो वालिदा को कितना मिल रहा है बहनों? 1/3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बहनों? 1/3 मिल रहा है। तो अगर मैं 1/3 माइनस करूंगी तो बाप को ऑटोमेटिकली 2/3 मिल जाएगा।
یہ 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 یہ سب اگر کسی کے سر کے اوپر سے جا رہا ہے بہنوں, کیونکہ میرے سر کے اوپر سے بھی پہلے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا بہنوں کہ اللہ یہ کیا آیت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بیکاز اتنا میں میتھ میں مطلب اچھی اسکالر نہیں تھی. تو مجھے میرے ٹیچر نے بتایا کہ ایک پینسل لے لو بہنوں, اوکے, ایک پینسل لے لو, جہاں کہیں بھی 1/3 آ رہا ہے نا بہنوں, تو اس پینسل کے 3 حصے کر لو. ہاں, مطلب ایسا ایزیوم کر لو 3 حصے. ہاں, مطلب میرے کو کیا لگتا تھا کہ 1/6 جو ہے نا, 1/6 حصہ, یہ بڑا ہوتا ہے 1/3 حصے سے, کیونکہ وہ 6 آتا ہے نا نیچے. تو میرے کو لگتا تھا کہ اچھا 1/6 مطلب 1/6 یعنی کہ 1/6 جو ہے وہ بڑا ہوتا رہے گا 1/3 سے, یہ مجھے پہلے لگتا تھا. پھر جب میرے ٹیچر نے بتایا کہ ایک پینسل کے جب تم 6 ٹکڑے کرو گے تو وہ حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے, اور وہی پینسل کی جب تم 3 حصے کرو گے تو وہ حصہ بڑا رہتا ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, جو 1/3 ہے وہ زیادہ ہے, اور 1/6 یا 1/8 وہ کیا ہے, کم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہ بھی ہم یاد رکھے. ہاں, انشاءاللہ. تو پتا نہیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, تو پلیز اگر کچھ بھی رہے گا تو آپ لوگ پلیز چیٹ پہ لکھو. اوکے, الحمدللہ. تو ماں کو کتنا مل رہا ہے بہنوں؟ الحمدللہ ماں جو ہے اس کو 1/3 مل رہا ہے, الحمدللہ. پھر اگر ہے اس کے لیے کیا, بھائی ہے, بھائی بہنیں ہیں. اب یہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھائی بہن بھی ہے بہنوں. اوکے, پہلی شرط میں تو یہ تھا کہ اس کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے. ہاں, پہلے شرط میں کیا تھا بہنوں, اس کے بھائی بہن نہیں تھے, وہ لوٹا بیٹا تھا. تو تب کیا مل رہا تھا, پیرنٹس کو ایسا مل رہا تھا. مگر ابھی جو ہے, یہ دوسرا کیس ہے جہاں پہ بھائی بہنوں کو جو ہے, جہاں پہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھائی بہن ہے, اس صورت میں کیا ہوگا, جو اس کی ممی ہے اس کو کتنا ملے گا بہنوں, 1/6 حصہ ملے گا. اوکے, الحمدللہ. اور یہ سب کب ہوگا, جب وصیت جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی, یا پھر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. میں نے کہا نا, جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے بہنوں, تو اگر وہ قرض دار ہے تو پہلے قرض ہٹا دیں گے, اس نے کچھ وصیت کر کے گیا ہے تو وہ وصیت ہٹا دیں گے, اس کے بعد ہی وراثت کا کام کریں گے. اوکے, الحمدللہ. تمہارے والد اور تمہارے مطلب تمہارے جو پیرنٹس ہے, اوکے, تمہارے والدین ہے اور تمہارے بیٹے ہے, نہیں تم جانتے کہ کون اس میں سے زیادہ قریب ہے نفع میں. یعنی کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیوں ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے نا, کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یاد رکھنا بہنوں, مطلب کبھی کبھی ایک ماں چاہتی ہے کہ کسی بیٹے کو زیادہ دے, کبھی کبھی چاہتی ہے کہ اس کو کچھ نہ دے, ہے نا. تو اللہ نے بول دیا کہ بھائی تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہاری خدمت نہیں کی, جب اس کو پیسہ ملے گا کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے کہ اللہ, میں میری ماں کے ساتھ اتنا برا تھا, پھر بھی ممی نے میرے کو حصہ دیے, میرے کو عزت دی ہے, اور وہ ندامت کے ساتھ رو پڑے گا, توبہ تلا کرے گا. اور وہ بچہ جس نے پوری زندگی اس لیے خدمت کی, ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کو پیسے ملے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جب اس کو ایکسٹرا پیسے نہیں ملیں گے تو وہ بھی اپنی غلطی کا احساس کرے گا کہ ارے میری نیت جو خراب تھی, دیکھو بولتے نا نیت میں خطرہ جھولی میں پترا, ہے نا. تو اللہ کو سب پتا ہے بہنوں, خدمت بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی نیت صحیح ہو, یہ سوچ کے نہ کرے کہ وہاں سے یہ آئے گا یہاں سے یہ آئے گا, نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں گے. اوکے, الحمدللہ. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, خوب جاننے والا, خوب حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے نا, الحمدللہ. اب یہاں پہ بہنوں یہ ایک رولنگ یہاں پہ نہیں آتی ہے جو حدیثوں سے پتا چلتا ہے, جیسے کہ ایک بیٹی تھی تو اس کو آدھا ملا, اوکے, اور اگر کسی کا ایک بیٹا ہے تو اس کو پورا ملے گا. اوکے, مگر پھر بھی میں نے کہا نا, عالم دین سے پوچھ کے کرنا. اوکے, الحمدللہ. پھر آگے بڑھتے بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ابھی میاں بیوی کے بارے میں آ رہا ہے. پہلے دیکھو, پہلے کس کے بارے میں آیا, پیرنٹس کے بارے میں, پھر جو ہے اولادوں کے بارے میں, ہے نا. آپ کس کے بارے میں آ رہا ہے بہنوں, جو میاں بیوی ہے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر سمجھ جاؤ کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو, یہاں پہ دیکھو میں آیت پڑھ لیتی ہوں, اور تمہارے لیے آدھا ہے جو کچھ وہ چھوڑ جائے تمہاری زوجہ, یعنی زوجہ کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا بہنوں, تو آدمی کو آدھا ملے گا جائیداد میں سے, اگر
اگر اس کے لیے کوئی بچے نہیں ہے، یعنی میاں بیوی تھے، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں اور بیوی کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ ہاف آف دا پراپرٹی ملے گا. یعنی اگر عورت نے 1 کروڑ چھوڑ کے گئی تو سمجھو 1 لاکھ، 1 کروڑ تو بہت زیادہ ہے، 1 لاکھ چھوڑ کے گئی تو آدمی کو 50,000 ایٹومیٹکلی مل جائے گا. اوکے. اگر ہے اس عورت کے لیے بچے تو پھر آدمی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا. یعنی 1 لاکھ کا 1/4 یعنی کتنا ہوا بہنوں؟ 25,000 ہے نا. اس کو 25,000 جو ہے وہ ملے گا. اس میں سے جو وہ عورت چھوڑ جائے وصیت جو ہے وہ کرنے کے بعد یا قرض کرنے کے بعد. اوکے. یعنی کہ پہلے قرض ادائیگی کریں گے، اگر اس نے کچھ لکھ کے گئی ہے 1/3 آف دی پراپرٹی جو اس کی خود کی، وہ کچھ بھی لکھ کے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ہسبینڈ کو دے دیں گے. اور ان کے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے، یعنی کہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے. اوکے. کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس عورت کے جو ہے بچے بھی نہیں ہیں، تو اس عورت کو کتنا ملے گا بہنوں؟ 1/4 ملے گا. کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا. جیسے کہ وہ بیوہ ہو گئی، ہاں، اور اس کے ہسبینڈ نے جو ہے 1 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے چلا گیا، تو بیوی کو کتنا ملے گا بہنوں؟ 25 لاکھ ملیں گے. اور اگر ہے تمہارے لیے اولاد، ابھی یہاں پہ وہ اس کو اولاد ہے، اچھا 1 کروڑ روپے چھوڑ کے چلا گیا مرد اور اس کے بچے بھی ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا بہنوں؟ 1/8 ملے گا. یعنی کہ اس کو کتنا ملے گا؟ 12 لاکھ، 12.5 لاکھ ملیں گے. اوکے. کتنا ملے گا بہنوں؟ 12.5 لاکھ ملیں گے. اس میں سے جو آدمی چھوڑ جائے وصیت کرنے کے بعد اور قرض کی ادائی کے بعد. اوکے. الحمدللہ. اور اگر ہے مرد، اوکے، یعنی کہ کوئی ایسا مرد ہے یا کوئی ایسی عورت ہے جو کیا ہے؟ کلالہ ہے. کلالہ یعنی کیا بہنوں؟ ایسا انسان جو نہ اس کے پیرنٹس ہو، نہ اس کے والدین ہو، نہ اس کی اولاد ہو. نہ پیرنٹس بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ایسے ہوتے نا جو شادی بھی نہیں کرتے، بچے بھی نہیں ہے، پیرنٹس بھی نہیں ہے، اکیلے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی مرد یا ایسا کوئی عورت ہے، اوکے، تو اس کے بھائی بہن کو پراپرٹی جائے گی. اور اگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 1/6 حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا. اور اگر ہے اس کے بہت سارے بھائی اور بہن تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ شیئر کر لیں گے. اوکے. وہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. کس میں؟ 1/3 حصے میں. مگر یہ کب کرنا ہے؟ وصیت کرنے کے بعد، اور وصیت کو دیکھ لیں گے اور قرض ادائیگی کے بعد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ سب معاملے میں کسی پر جو ہے وہ کچھ بھی ضرر نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے بہنوں. یعنی اکثر ہوتا ہے نا کہ عدل نہیں کرتے، نا انصافی کر لیتے، تو یہاں پہ حق تلفی نہیں ہونا چاہیے بہنوں. ایمانداری کے ساتھ یہ سب کام ہونا چاہیے. کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے صاف بول دینے کا کہ شریعت پر ہم چل رہے ہیں، اسلام جو بتا رہے ہیں ہم اس پہ چل رہے ہیں، تاکہ کسی کو بھی کچھ بھی دکھ درد نہ ہو. اور یہ وصیحت ہے، یہ کمانڈمنٹ ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حلیم ہے بہنوں، بردوار ہے، فور بیئرنگ ہے بہنوں. اللہ کو اس سب باتوں کی حکمت پتا ہے نا، علم پتا ہے، تو اللہ نے ویسے ہی کیا کیا؟ فیصلے اتارا. اور یہ سب حدود ہے اللہ کی، یہ جتنے بھی لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے نا اللہ کے، تو جو کوئی اتباع کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں داخل کریں گے؟ ایسے جنت میں، ایسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ کیسا ہے؟ بہت بڑا سکسیس ہے. الحمدللہ. یعنی انسان اگر صحیح وصیت پر چلے گا تو اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، یہ سب معاملے میں بہنوں اسلام کیا بولنے کا بہنوں؟ بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں کرتے کہ ارے جلد سے جلد تم لوگ نے وراثت کا معاملہ کر لیا، ہاں ابھی تو وہ بیچارہ 3 دن ہوا اور تم لوگ نے یہ چالو کر دیے، ارے اس کو زیادہ دے دو، وہ بیوہ ہے، ارے اس کو یہ کر دو. کچھ بھی لوگ کو وہاں پہ بولنے دو بہنوں.
किसी आलिम दीन को वहां पे लेके आ जाओ, हाँ, किसी से पूछताछ करके बराबर से लिख के लेकर आ जाओ, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि शरीयत चलेगी, तुम्हारा मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, तुम्हारा मेरा जज्बाती कुछ नहीं है। मैंने कल भी कहा था, सुई से लेके हर चीज जो मैयत की वहां पे रखी हुई है, कपड़ा हो उसका, कुछ भी पेन पेपर कुछ भी पहनो, सब चीज को सही से तकसीम करे, सबके जो है वो सब बैठेंगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई बोल रहा है कि मुझको घड़ी चाहिए, तो पूरे जन उस पे राजी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी पे जुल्म करके, किसी को तकलीफ दे के ना उठाए बहनों। समझ में आ रहा है? और ये सब अल्लाह की हुदूद है, इसमें हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या करना है? इताअत करना है। तो हम कहाँ दाखिल होंगे? जन्नत में। और अगर ये सब बातों में नाफरमानी करोगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और तजावुज कर जाओगे उसकी हुदूद में, यानी इसकी हदों को तोड़ोगे, ट्रांसग्रेस करोगे, तो वो कहाँ दाखिल किया जाएगा? वो आग में दाखिल किया जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनर नार, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला, देखो बहनों, ये सब बातों को हम लोग कभी भी बहनों याद रखना, ऐसे मजाक के तौर पे ना ले, है ना, सीरियस मैटर है बहनों। और उसके लिए कैसा अजाब है? जिल्लत वाला अजाब है। अब देखो बहनों, यहाँ पे कभी कभी एक हदीस भी आती है बहनों, कि कोई मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा, और कोई काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा। यानी समझ जाओ बहनों, पेरेंट्स मुसलमान है और बच्चा नाउज़ुबिल्लाह, कभी अल्लाह ना करे वो पलट गया, ओके, उसने दीने इस्लाम को छोड़ दिया बहनों, तो याद रखना, माँ बाप के इंतकाल के बाद उस बेटे को वारिस में, विरासत में कुछ हिस्सा नहीं आएगा। हालांकि खून का रिश्ता है, मगर अगर वो काफिर हो गया तो वो विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं। उसी तरह बहनों, अगर बेटा मुसलमान है और माँ बाप काफिर है, हाँ, यानी कि कभी कभी होता ना कि बेटा मुस्लिम है, पेरेंट्स काफिर है, अब ये बेटा मर गया बहनों, बेटा मर गया, तो बेटे की प्रॉपर्टी में भी काफिर पेरेंट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूल भी हम याद रखें, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम होना शर्त है बहनों। समझ में आ रहा है? विरासत में सगे माँ बाप है, सगा बेटा है, मगर काफिर अगर दोनों में से कोई एक पार्टी हो गई तो विरासत में हिस्सा नहीं, ये भी हम याद रखेंगे। और एक बात है बहनों, अगर कोई कातिल है तो मकतूल का वारिस नहीं होगा। यानी समझ जाओ बहनों, माँ बाप है और पता है कि विरासत कब मिलेगी? माँ बाप के इंतकाल के बाद, है ना, वालिद के इंतकाल के बाद। और अल्लाह ना करे बेटों में से कोई एक बेटे ने सगे बाप को कत्ल कर दिया। आजकल क्या नहीं हो रहा है हमको सब पता है ना बहनों, पैसों के लिए ये सब हो रहा है। तो अल्लाह ना करे अगर कोई बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया बहनों, तो ये कौन हो गया? कातिल हो गया। तो कातिल को जो है मकतूल के विरासत में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसको तो जेल होगी वो अलग, मगर वो ये ना सोचे कि उसको पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? उसको कुछ भी विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वरना क्या होता बहनों, सब करते। तो अल्लाह ने पहले ही ये रूलिंग ला लिए कि अगर कोई किसी माँ बाप को कत्ल कर दिए विरासत के लिए, तो याद रखना विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। उसी तरह बहनों, कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, ओके, और बीवी प्रेग्नेंट रहती है ना, तो यहाँ पर भी बहनों, अभी जब हिस्सा बांटने का होगा, तो वो जो बच्चा पेट में है उसको भी वो लोग देखते हैं बहनों। कितने लोग बोलते हैं स्कैन करके देख लो, तो वो भी गलत आ जाता है ना, कभी कभी बेटा है कि बेटी है। मैं एक मोटा मोटा रूल बता रही हूँ बहनों, कि अगर किसी का एक्सीडेंट होके इंतकाल हो गया और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चा जो पेट में है ना बहनों, उसका भी हिस्सा है। और कब होगा वो, मतलब उसका हिस्सा कब दोगे? तो जब वो पैदा हो जाएगा, लड़का रहेगा तो डबल, लड़की होगी तो सिंगल। समझ में आ रहा है? मतलब ये सब बातें हमको नहीं पता रहता ना, हम लोग सोचते कि भाई बीवी को मिल गया हिस्सा, मगर उस बच्चे का क्या जो पेट में है। तो अल्लाह ने वहां पर भी एक रूलिंग लाई है बहनों। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बार होता है बहनों कि हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं ना बहनों, हस्बैंड लोग कितनी प्रॉपर्टी ऐसी लेते चले जाते हैं और बीवी के नाम पे करते हैं, कभी नहीं करते, कभी जॉइंट अकाउंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बीवी को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड से पूछे कि भाई ये वाकईतन मेरे नाम पे है कि तुमने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए मेरा नाम लिख दिए।
क्योंकि होता है ना बहनों, अल्लाह ना करे हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो उसके कोई भी आके पकड़ लेंगे कि भाई तेरा सिर्फ नाम लिखे थे, तेरी ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, गवर्नमेंट के लिए तेरा नाम लिख दिए थे, इनकम टैक्स चक्कर में तेरा नाम लिख दिए थे। तो बीवी भी जो है ना अपने शौहर से हर बार लिखा पढ़ी करे कि कहाँ मेरा नाम है, कहाँ नहीं है, और अगर है तो सिर्फ नाम के लिए है कि रियली है। समझ में आ रहा है? ये भी हम पूछे। कितने बार आदमी लोग क्या करते हैं बहनों, सब प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे कर करके चले जाते, फिर वो बीवी सब हड़प लेती है, धोखा दे देती है, चली जाती है। तो ये सब है ना बहनों, इस्लाम सिखाता है एक्चुअली कि सब कुछ सबके एक नाम पे ना करे। समझ में आ रहा है? बीवियों के बारे में आता है कि पूरी प्रॉपर्टी भी उनके नाम पे ना करे या उनको कुछ भी ना दे, ऐसा ना करे। समझ में आ रहा है? हर चीज में दरमियानी रवि होना चाहिए। कितनी औरतें पूरी प्रॉपर्टी लेके भाग जाती है बहनों, ये भी सुनने आता है, फिर वो आदमी पछताता है। आया समझ में? तो हर चीज का एक रूल, एक रेगुलेशन इस्लाम ने सिखाया है बहनों। जॉइंट अकाउंट है तो उसका भी पूछ ले बहनों, हर चीज जान पहचान के हर चीज लिखे रखे। हस्बैंड अगर दुकानों में रहते हैं, उनका कर्जा कहाँ कहाँ है वो सब जान के रख ले बहनों। अल्लाह ना करे, मौत हयात अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो आ जाते कर्जदार। हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो उसमें, तो अपने हस्बैंड का एक कॉपी रखे कि हाँ इसको इससे लेना है। लेने वाले गायब हो जाते बहनों, किस किस से लेना है, किस किस को देना है, वो सब बराबर जान के रखे। हाँ, बेटों को बता दे, हाँ जो भी है सब लिखा पढ़ी करके रखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक की मैं रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी बहनों टाइम मैंने ज्यादा ले ली। दुआ पढ़ लेते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो कुछ भी इसमें गलती कोताही है या अल्लाह ये मेरे तरफ से है, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। और या अल्लाह जो कुछ भी अच्छी बातें अच्छी नसीहतें हैं ये तेरे तरफ से है अल्लाह, या अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनों को सब आयतें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 कोई भी ऐसी आयत या कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ में आई, सर के ऊपर से गई, कुछ ऐसा है बहनों? किसी को अस्सलाम कोई वालेकुम डाउट? रहमतुल्लाहि बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शबीना आपा। आप बोले ना बाजी, एक बेटी रहे तो आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा क्या करती बाजी? हाँ, वहां पे फिर वो माँ बाप है, भाई उसके जो भी, वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ पूरी बात नहीं दी गई है। ओके, उसके बाद जो है ना वो हदीसों को फॉलो करेंगे। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है ना, ये सब बातें फिर खोल खोल कर सब बयान है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैंने कहा ना कि हम लोग ये आयतों को सामने रख के नहीं चलेंगे, हम वो हदीस की रोशनी को भी लेके चलेंगे। और ये सब काम किसका है? आलिम दीन का है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह बाजी। वैया की अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड बहनों, मैं खाली अनाउंसमेंट्स करते चलूं। आज हमारी क्लास जो है वो आखिरी क्लास है। ओके, हफ्ते की आखिरी क्लास है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो मुलाकात मंडे होगी। इंशाल्लाह। सब बहनें जो है वो याद रखना, आज 7:30 बजे दरसे हदीस की क्लास है, 9:30 बजे नूरानी कायदा की क्लास है। कल जुमेरात है बहनों, 6:30 बजे इनाज सिस्टर की क्लास है, वहां भी सूरह निसाई चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, पर एंड में है वो लोग। फिर 3:30 बजे नूरे कुरान चल रहा है, वहां पे आले इमरान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है मगरिब के बाद, जुमेरात के मगरिब के बाद जुम्मा लग जाता है, तो सूरह कहफ का पढ़ना
दरूद शरीफ का पढ़ना इंशाल्लाह करते रहेंगे बहनों। जुम्मा बेहतरीन हो, जुम्मा पूरे हफ्ते का इमाम है, लीडर है बहनों। जितना हो सके दरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ इंशाल्लाह 10 नेकियां मिलती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 रहमतें भेजते हैं। अगर पूरा पढ़ना है दरूद इब्राहिम वो भी पढ़ सकते हैं बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बहनों इंशाल्लाह 5 बजे बहनों नाजरा कुरान भूलना नहीं। मगरिब के बाद जुम्मा, उसके बाद 9 बजे अस्माउल हुस्ना की क्लास, जुम्मा के दिन 6:30 बजे फिर इनाज सिस्टर की क्लास है, 3 बजे जुम्मा के दिन अरबिक ग्रामर है, 4 बजे सीरत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास है, 7:30 बजे हिफ्जे कुरान है और 9 बजे जो हमारा जीके टॉपिक है वो सबर है बहनों। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सैटरडे के दिन जो बहनों का स्टार्टिंग का सूरह अल बकरा का छूट गया है वो सैटरडे के दिन 6 बजे सिस्टर अदीबा का जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सब बहनों को ये कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, सब डिटेल्स आप लोग के ग्रुप में आ जाएंगे और लिंक सेम रहेगा। पूरा टाइम टेबल हर दिन का इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आ जाएगा। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अगर कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप लोग जरूर क्लियर कर सकते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। एक पॉइंट है बहनों जो याद रखिए इंशाल्लाह कि कोई भी गिफ्ट अगर हम किसी को देते हैं ना बहनों, बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है, सुन्नत में आता है, मोहब्बत बढ़ती है, करीबी बढ़ती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है गिफ्ट देना। मगर बहनों गिफ्ट ले ना, किसी इंसान को अगर हम गिफ्ट दे देते हैं, तोहफा दे देते हैं, हदिया दे देते हैं तो उससे हम वापस नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीसों में आता है कि कोई इंसान अगर गिफ्ट देने के बाद, हदिया देने के बाद अगर किसी से वापस लेता है तो गोया वो ऐसा कुत्ता है, ओके डॉग है वो, जो कै करता है, जो उल्टी करता है और नाउजुबिल्ला अपनी ही उल्टी को वो चाटता है। उसको वो ऐसा इंसान है जो क्या करता है, गिफ्ट लेने के बाद क्या करता है, गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट लेता है। मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह है बहनों। ओके हम लोग कभी कभी गुस्से में या जज्बाती में सब काम पहले करते थे, अब नॉलेज आ चुका है तो हम नहीं करेंगे। एक बार किसी को हदिया दे दे तो छीन नहीं सकते, वापस नहीं मांग सकते। ओके इसकी क्या वईद है बता चुकी हूँ। मगर ये बोलने का मकसद क्या है बहनों कि अगर कोई वालिद, ओके अगर कोई वालिद अगर किसी को गिफ्ट देता है, किसी बच्चे को गिफ्ट देता है तो वो वापस ले सकता है। वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। सिर्फ कौन बहनों, वालिदैन। और इसके बारे में आता है, हदीसों में आता है कि तुम्हारा माल और तुम खुद किसके है, तुम्हारे वालिद के है। समझ में आ रहा है, तुम और तुम्हारा माल किसका है, वालिद का है। तो वालिद जो है ना, सिर्फ वालिद बहनों मतलब वालिदैन आ गए उसमें, वो लोग अगर कोई गिफ्ट दे और वापस ले ले तो वो चलेगा, क्योंकि जो कुछ भी है हमारा वो किसका है बहनों, हमारे पेरेंट्स का ही है ना। जो मैं खुद जो है मेरे को परवरिश करे, खिदमत करे, सब कुछ मेरे पेरेंट्स का ही है। तो वो लोग अगर कोई गिफ्ट वापस ले ले तो चलेगा, मगर उसके अलावा किसी के लिए भी जायज नहीं है। ये मैं इससे बता रही हूँ कि हो सकता है कि कोई वालिदैन ने सबको अलग अलग दे दिया, अब पता चला कि भाई शरीयत में ये नहीं है, तो वो लोग अगर चाहे तो वापस लेके वापस भी जो है वो लोग ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके